ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ସାର୍। ମୋତେ ପରିଚୟ କରି ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିବି ନା। ହଁ ଯିବା ସାର୍, ଟିକେ ପରିଚୟଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ ନିସ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ପାଢ଼ୀ ସହିତ। ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ, କହିଲେ ମୁଁ କହିବି। ଆଉ ହେଉଛି କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ତା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ? ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ନିସ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ତା'ର 11ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି, ଯାହାର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରେରଣା। ପ୍ରେରଣା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଯେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ନେବା ଏବଂ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଭଲ ପିଲା ଗୋଟେ ତୋଳି ପାରିବା, ଏହା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ନିଷ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ 2014 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ ରାଜଧାନୀର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା 5 ପଞ୍ଚାୟତ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ଯାଏ ଯେ ଆଜିକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଖୋଲିଲାଣି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ଗରିବ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା ଦେଖାଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଦେଶ କାମରେ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଅଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପକେଟରେ ପଇସା ଅଛି, ଆପଣ କାହାକୁ 500,000 ଦେଲେ ପଇସାଟା ସରିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଆପଣ ଯେତେ ସେୟାର କରିବେ ସେଇଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଆପଣ ପାଖରେ କେବେ ସରିବନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ବି ସରିବନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସମାଜରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କାମରେ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଜ୍ଞାପରନ୍ଦା ପାଢ଼ୀ, ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟର ସ୍କୁଲ ମିଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ, ସେଥିରେ ମାନେ ବହୁତ ସଫଳ ସହିତ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଆମର ସେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ଆମ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠି କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଷ୍ଟ ପରିବାର ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା ଦେଉଛି ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଏଠି ଅନେକ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ବା ଅଲଗା ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉ ବା ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ଯେ ବହୁତ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବେଳେ ଟଙ୍କା ବା ଯାହା କିଛି, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛି ନିଷ୍ଟ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ, ପିଲାଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଅଛି ନା ଆପଣ ଫ୍ରିରେ କିଛି କାହାକୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି? ଟିକେ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ଜଗତର ନାଥ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେବିକା ମାତ୍ର। ତେଣୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଫ୍ରିରେ ପଢ଼େଇବି, କାହାଠୁ ଫିଜ୍ ନେବି, ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆଉ ଅଧିକାର କରିବାର ମୁଁ ଭାବୁନି ମୋର ସେସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଯେହେତୁ ମଣିଷ ହେଇକି ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆସିଛେ, ଆମକୁ ଯଦି କିଛି କର୍ମ କରିବାକୁ ମିଳୁଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସମାଜ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଟ ପୋଷି ପାରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି ଯାହା କେବଳ ଜଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଚଳେଇ ପାରିବ, ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ଚଳେଇ ପାରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ତିଆରି କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍କୁଲଟେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ସ୍କୁଲଟେ କେମିତି ବଢ଼ିବ, ମୋ ପଇସାଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନଦଣ୍ଡ ନୁହଁ। କାହିଁକି ମୋ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଫେସିଲିଟି ଦିଆହେଉଛି, ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ପ୍ରତି ଚାପ୍ଟର ସରିଲେ ଚାପ୍ଟର ଏଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଖରୁ ଯେମିତି ସିଧାସଳଖ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ କେବଳ 4ଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ସୀମିତ, ସେମିତି ଜିନିଷ ଆମେ କରୁନାହୁଁ। କେବଳ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲେ ହେଇଯିବ ତା ପ୍ରତି ବି ଆମେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। କେମିତି ଗୋଟେ ପିଲାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, କୋକରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହେଇଗଲା, ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ କ'ଣ ଅଛି, କାହିଁକି ପ୍ରତି ପିଲାର ୟୁନିକ୍, ଏଭ୍ରି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଇଜ୍ ଅ ୟୁନିକ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ୟୁନିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବୁ, କେମିତି ସବୁ ଦିଗରେ ସେମାନେ ବଢ଼ିପାରିବେ, ଆମେ ସେଇ ଦିଗରେ ସବୁବେଳେ କାମ କରି ଆସୁଛୁ। ଆଜି 11th ଆନୁଆଲ ଡେ, କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆନୁଆଲ ଡେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ କିଏ ଛୁଆ ଆଙ୍କରିଂ କରୁଛି, କିଏ ଡାନ୍ସ କରୁଛି, କିଏ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଛି, କିଏ ଗୋଟେ ଜୋକ୍ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ବି ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଇନହେରିଟାନ୍ସ ଯାହା ଅଛି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆମ ସମାଜରେ କୃତିତ୍ୱ ଲାଭ କରୁଥିବା ସମସ୍ତେ
गोटे दिन छात्र थिले छात्री थिले तेणु आमे स्कूल ही से जिनसटा को दवापाई चाहूँ आनुआल डे तो प्राय सब स्कूल हुए आउ ठाकुर दयारू आमर आम एथर 11 वर्ष पहुँचलु आईटा गोटे आनुआल डे गोटे प्लाटफर्म केवल मात्र छुआ को नुहे स्टाफ माने भी बहुत परिश्रम करती से मानकर भी स्ट्रेंथ बढ़े केमती मैनेज करेंगे केमती पिला माननकु गोटे केवल ये काम करदेले नुहे तांको पर्सनल लाइफ रे भी से माने बहुत एम्पायर हो पारती बोली मु विश्वास करछि। मैडम प्रति वर्ष आप आनुआल डे करते गोटे गोटे नुआ नुआ ना दिखती 11th रे हला प्रेरणा 10th रे कौन थिला 12th रे कौन 10th रे थिला तो बंधन मु जेमती कहली मु सर्वोपरि नुह मो ऊपर आउ जड़े किए अच्छा आमे जहाँ भी डिसीजन नहीं था मो स्टाफ माने भी पचारे आपण मैंने से आपण मान को भल भाव में कहींपारे मुझे सहयोगी भाया काम करे मुझे बस नुह तेणु आसंता कौन हम से मैंने ही कहींपारे आम मिसिकी डिसीजन नहीं पारू। भूली जाइए संध्यार नेक्स्ट स्कूल तरफ गेस्ट स्कूल 11 कौन कह देखो मुझे स्कूल आसिली ये देखिली जे ए स्कूल केवल पाठ पढ़ाई पिलामानंकु नहीं पिलामानकर ज्ञान चरित्र एकता ये सब केमिति हेई परिबो तापे एठी कर्तव्यरत अछंती एमाने जोटी कार्यक्रम सब कले एथिरे समाज को सचेतन करिवा पई तांकर विभिन्न प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम थिला तेणु मु आकु देखी जानी पारुछि जे एठी जो पिलाटी जो बापा माता पिला पाठ पढ़ाउछन से निश्चित भाव में गोटे भल मनीष होइकि बाहरिबो। आज ए दिन में मो स्कूल शिक्षक शिक्षयित्री अभिभावक एवं पिला मानकु समस्त को अभिनंदन जनाऊँ मत ये डाकी धन्यवाद जनाऊँ कृतज्ञता जनाऊँ। कौन कह अभिभावक मानक कौन मेसेज रही वार्ता गोटे कथा देवी जे पिलाटी केवल परीक्षा रे अधिका नंबर रखापी बापा माँ मैंने चेष्टित न रही पिलाटी को भल मनीष करने ज्ञान आहरण करने बापा माँ मैंने चेष्टित रुहतु ताले निश्चित भाव में पिलाटी गोटे भल मनीष हो पार पाठ पढ़िकी केवल मार्क अधिकार को या जीवन लक्ष्य न हो जीवन लक्ष्य हो पिलाटी गोटे भल मनीष हो। बंचर गोटे कथा उठे गछ लगेगा परिवेश बचाइबा प्लास्टिक उठे दुईटी कथा मु प्रत्येक लोक कहि आमे बंचापी गोटे लोक जी निश्वास आम नौचु आमको 10टी गछ दरकार लगेगा तेणु समस्ते मोर आह्वान थिला जे प्रत्येक व्यक्ति तांको जीवन में सर्वनिम्न 10टी गछ लगातु एवं बर्तमान प्लास्टिक जो भली भाव में एक परिवेशर असंतुलनता सृष्टि करिछि परिवेशर जलाधार जमती धीरे धीरे कमी जाउछि तेणु परिवेश को बंचेबा पई प्लास्टिक भूतर भितर जरी मान को पूरे ताकू जदि घरे रखा जाए ताहले घरर सौंदर्य बढ़िबो एवं प्लास्टिक माटी को जीवनी माटी मध्य रक्षा पाइबो एवं आमर जलस्तर मध्य कमिबो नै तेणु एई दुईटी वार्ता मु आज कार्यक्रम में समस्त को देली मु आशा करुछि ए दुईटी वार्ता ग्रहण कले निश्चित भाव में समाजर उन्नति होबो मंगल होबो। कथा कहिले जे बड़ मनीष को किसी आपत्ति नहीं कि भल मनीषटे हुआ आपरे कोन आ टिके कहिबे। निस्ट पब्लिक स्कूल रो 11तम वार्षिक उत्सव रे जोगदेली ग्रामांचल रे पिला माननकु शिक्षा दवा से मानकु सुशिक्षित करबा एवं से मानकु विभिन्न क्षेत्र में प्रतिष्ठित करबा पई निज स्कूल रो प्रतिष्ठाता श्रीयुक्त शुभ्रांशु शेखर पाढ़ींकर अवदान अनस्वीकार्य एवं शिक्षा एवं स्वास्थ्य दुईटर आवश्यकता सबुबले समाज रही विशेषकर ग्रामांचल तेणु पिला माने जो वर्तमान जो रोची प्रतियोगितात्मक जो कार्यक्रम सब होची भल मार्क रख डाक्तर इंजीनियर हुआ बड़ बड़ भल पेशा बहुत बड़ दरमा ये सब अपेक्षा बड़ मनीष हुंतु मना नहीं किंतु गोटे भल मनीष हबार आवश्यकता अच्छी से माने भल मनीष हुंतु बड़ मनीष ही से माने समाजर किछि नकरी विदेश रे रहिबा बापा माँ मानू सम्मान दबानी शिक्षक शिक्षयित्री मानू न चिन्हवा ए सब अपेक्षा भल मनीषटी हवा वर्तमान समाज चाहूँ समाज रे भल मनीषर आवश्यकता रही तेणु पाठ पढ़तु बड़ मनीष हुंतु बड़ मनीष नहले नहीं भल मनीषटी समाज चाहूँ यहाँ आज दिन में वार्ता। नमस्कार। चरित्र गठन अभिभावक मानकर कौन निश्चित भाव में चरित्र गठन रे पिला मानकर एवं विशेषकर शिक्षक शिक्षयित्री मानकर मध्य आवश्यकता रही घरे पेरेंट्स अभिभावक माने एवं स्कूल ले
ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତାମାତା ଭଳି କାମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଘରେ ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଅଧ୍ୟାବସାୟ ଏସବୁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କହିବେ କି ଆଜି 11th ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ନିଷ୍ଟ ସ୍କୁଲର ଆପଣ ଅତିଥି ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଛୋଟ निस्ट पब्लिक स्कूल को वो तार 9th आनुअल डे भी आसती 11th आनुअल डे भी आसी गोटे जगह को बारंबार आसिले स्नेह कमी जाए आदर कमी जाए एक कथा कह जाए किंतु 2 वर्ष पूर्व आसती पूरी आसी जनक घर को एवं जाइली जिते गली आगर भी जाऊँ आज जिते गली पुओ दौड़िक आसला कहला ज्ञान मामू आसिले ज्ञान मामू आसिले अरे आगु तो ज्ञान कका डाकुल आज कौन ज्ञान मामू डाकिलुणी कहले आपण आग जिते आसुले बापा भारी खुशी कहते मो ज्ञान भाई आसी बोलिके आज कहले शेष ज्ञान होता पूरी आसला मामू डाकिबी कि नहीं तो बारंबार आसले स्नेह कमी जाए आदर कमी जाए किंतु निस्ट पब्लिक स्कूल रे से स्नेह से आदर मो प्रति अच्छे मत बारंबार डाकी द्वितीय थर पर डाकी ये तार आनुआल फंक्शन प्रेरणा चली पिला को प्रेरणा दवा अपेक्षा मुझे अधिका प्रेरणा पाऊँ देखुली परी नाटक देखुली द्वारा प्रदर्शित नाटक बापा रागी ट्रेन दुर्घटना केमती बापाटे प्राण